Dragi naši prijatelji, evo je cigareta ovdje što sam je upravo izvadio iz kutije. I onda sam skonto da držim već zapaljenu. I bio sam je krenuo vratit. Ali sam je ipak ostavio ovdje da vam ovo ispričam. Sad ću je vratit. Čekaj. Slušaj sad. Čalovina sam postao 1/1. 1/, Jasminu, 1/, ne znam. Zato što teško je durati ovo, Duracell. Da sam, na primjer, uzeo baterije, one dojdu 4, ako. I turiš jednu u šupčić, tamo jedna i more stat. I onda kad se isprazni, imaš više energije, traje duže, jebi ga. I kad se isprazni, ne znam, imaš 3 još umetka da zamijeniš. Dobro večer, zaista, kako ste, dragi naši prijatelji? Možete li nam oprostiti odista ove sve radnje koje smo radili, ne znam, u prethodnom jeltenom periodu? Kad nam je moglo tažala aštvo 7 puta oprostiti, jel te nam, pa zašto vi ne bi mogli, ko si ti da ti ne, hojdi biš. Dobro večer, kako ste? Znači, ja sam, džaba je to budali govorit, chat GPT, ja sam odmah rekao da je on najčalovastiji. Nema veze što je prvi, izludili ga ovi ostali. Zato što su se svi nakačili na API. I ne mere, jedete. Prikači se onaj kaj, hej, ja mogu oto i oto, moraš kad ti ovaj obezbijedio. Prikači se onaj na ovaj API, uzme skuplje, hej, kaj ja mogu oto. Moraš kad ti oto. Nisam je otvorio donacije. Nemoj tako ti klips spamati te linkove. Iza otog stoji prava osoba. Admironi, 89, 3 eura, žužaj teroristo, židnem ti ga pošteno klip. Nemojte sad ovako redom svi čovjeku sovat mater. Biće kasnije ja mobilizovo narod manipulacijom da čovjeka napali, čovjek nije ni mu kajet, bekno da ja koga napane, ja neki kurac. Nemojte ovako reportat live-ove dalje, ne smeta meni, smetat će vama i tu. Znači ja sam njemu ovdje fino zadao neutralno zaista. Prvo sam ovdje ti uploadao, vidi. Na Vista Studio, ima Vista svoj studio, ima na Yatiabu svoj studio, a imam u Los Angelesu studio, od kolaba, po ugovoru. Mogu uzeti metlu, otići mest, putove, glumit, onda prosija kako Hamdija, a imat ključeve da unidem u studio, u FL studiju, muziku montirat pa da to ne liči ni na šta. Prvo sam ti ovdje uploadu, titlovi sam nazvao, evo vidi. Titlovi se zove. Onda sam ovdje unišao na edit, bilo mi svejedno druge postavke kako ću, vidiš, nisam ništa ni dodio. I otišao ovdje direktno odmah na titleve. Samo vi ota ispitujte kako ja šta činim. I onda ovdje unišao dodajte jezik i onda ovdje moraš stisnuti SR, srpski, ali ima srpski ćirilica i srpski latinca. I pošto ja mrzim Srbe, ja stisnem srpski latinca. I onda ovdje dol pojave se ovdje 3 tačke. Na te 3 tačke ima preuzmi SRT. I ja preuzeo taj SRT, evo ga ovdje da ga ne preuzmam opet. I uzjakario se ja vam s ovim ovdje, dao mu otaj SRT. I rekao mu, dijasporac nastavlja. Ovo je umjetna inteligencija, on zna šta ti nastavljaš, štaš. Ispiši detaljno šta je ovdje rečeno u ovim titlevima. Napiši rečenice tačno onako kako su izgovorene. Jednu ispod druge numerički. Ja moram, čovječe, ne moram, ali hoću. Umjetnoj inteligenciji broj 1 na svijetu objasniti da je jedno ispod drugog numerički. Zato što ja njega smatram ultra velikim glupanom. Nema veze što je umjetna inteligencija, on je veliki glupan. Se moram s njim 1000 puta ubjeđivati šta hoću. 1000 puta mu treba nacrtat, hoću ovako, neću tako, nemoj džaba tako praviti, jebote. Čačin, ali eto, haj. O tom, potom. Međutim, on, pošto kurcu govori muda pukoše odista, nije to tako uradio
Nego on meni uzeo objasniti kako video počinje, šta govornik radi, šta u uvodu i šta je teza glavna. Veze, on nema šta je teza glavna. I onda je on tu nasro 33 stavke, to zakurac nije bilo. I onda sam ja rekao, nemoj mi ti objašnjavati, nemoj mi ti objašnjavati šta je rečeno, nego citiraj i ispiši rečenice. I onda on rekao da razumije, ali je razumio Karinu. Naprosto onako čisto Karinu je razumio, nek izide ko ne razumije Karinu. Kaže, neće prepričavat. Pribacio se u neki šeitanski mod, nešto će on begi, on će sad. I opet usro. Ispisao samo 80 stavki, tako da to isto zakurac nije bilo. Recite mu da sutra on ni ne dolazi više. Izjeli ga api, džaba je budale, točete. Ja mu kajem, opet nisi citirao, video traje sat i po, mojte pipo. Čisto da ga malo. I on kaže, sad radim direktno iz samog SRT fajla i to opet zakurac nije bilo, dada mi ovdje i švrljio opet nešto bez veze. I tako da ja ću koristiti direktno tvoj fajl, captions, koji je napravio Gemini sa istim komandama, zato što Gemini zna kako se to. I kaže, Aleikum rahmet, dakle, eselam aleikum, dakle, dobar dan, kako si, šta ima? Lijep pozdrav, poštovani pratioci, dobrodošli na najnoviji live stream na kanalu Sporac. Kako tako poštovani? Jesu li svi poštovani ili samo neki? Otkud sad da poštuješ, prije nisi poštovao, prije si Marško, Ćero, Banovo, Hajdo. Nisam ti jebao Jasminu, samo pardon. Na Gmailu mi dojde ono što si otipkao u live-u. Mrtvu li ti majku jebem ludu. Privacy complaint ovdje za ovu najavu, što kad ljudi gledaju pa nemoj tu najavu reportat, čoveče, ta najava na nenavedeno, što ćeš to ti reportat, to ima čoveče 233.000 pregleda. Nemoj to tako tu da reportat, pa zato što je i kanal imao 230.000 gledalaca u zadnja 3 mjeseca. I onda mora proporcionalno tome imati zaista, evo na ovom linku 233.000 pregleda. Zato što puno ljudi čeka, ne čeka 100, 200, 300 psičkih budala i to. Ne čeka to. Kolika je sad šteta, na primjer, ne znam što je tad čekalo 230.000 ima snimak onaj live. Kolika je to šteta što je tad čekalo 230.000 ljudi, a sad recimo čeka u analitici na publici mjesečni broj gleda 78.000. Kolika je sad šteta, recimo? Kolika je pa šteta, kolika je argeta, kolika je... Da li ti znaš da je iza 78,3 hiljade broja u ovakvom algoritmu iz Amerike tačan broj osoba mjesečno? Sad kolika je šteta što to više nije 78, što to više nije 230 nego 70, to nek računa ko je bio dobar iz matematike. Ja se niti pomjeriti neću odesta. I nemojte ovako report. A onda još za nešto si poslao 2 put za auto, nemoj 2 put, da ja moram opet uploadat na nenavedeno. Pa da tamo imam za najave. Nemoj tako 2 put, nemoj 3 put, nemoj 5.000 puta. Čovjek. Dakle, ovim live streamom govorimo o svojoj usamljenosti modernog čovjeka i fenomenu koji je prepravio YouTube i društvene mreže. Desilo se ništa od tog nije i ti nisi modern čovjek nego terorista. Ljudi koji sve više vremena dakle provode u prirodi sa svojim psima daleko od drugih ljudi. Ja isto sa svojim psom provodim vrijeme u prirodi iz nadkuće, viškuće. Mogu da biti to ti ljudi što provodi vrijeme sa psom. Ili moj pas, nije niti pas, ili tako nešto. Zašto danas mnogi i lakše vjeruju životinji nego čovjeku? Zato što mene ona Adam životinja ujela
samo kad sam ja nabio nogom u glavu. Da mi ne šefuje ovdje, nego da shvati da je Ćuko. Ujela me samo tad. Samo tad mu i halalim da me ujede zato što samo tad i treba. Jer sam ga nabio. Mora se braniti čovjek, mora Ćuko, mora. A ne ujeda me tako svaki dan ko ti. 3 godine zaredom. Gdje ćeš tako ujedat, a da na meni ni masnice nema, jebote oči, otac. Teroristički. Da li su dakle ta mržnja, zavisnice, mesu, internet, nasilje uništili međuljudske odnose? Kako će uništiti, vidi, međuljudski odnosa, šta se dešaje? Voljati online, voljati offline, voljati kod pekari, voljati kod donira, voljati u Belamioniksu, voljati prid kućom, voljati džiti, volja da se međuljudski ja odnosi, ja ne odnosi, dešaju, ja ne dešaju. To. Kako tako ti lošate. Mogućnost uočavanja života oko sebe, jel te nam? Ovo su dakle sve teme koje ćemo pomalo da dotaknemo, pošto tako ni pomalo ne dotake nijednu od tih tema, čovječe, nego dotake se ludila svoga, a ja zato što ni ne mereš čovjek kad je ludni, ne mere se dotakjeti. Jebim mu, wait. Zašto ljudi grade brnare u šumi? Zato što se to more izmanipulisati s kamerom, da izgleda kao da si ti kopu 3 mjeseca, a zapravo nisi uopšte. I to dobije 150 miliona pregleda jer ljude interesuje kako si ti to toliko kopu. I da je i njima 150 miliona pregleda. I tako začude se, zato grade brnare. Ajde gazda vrti ture i pozovi neke cure da igraju tu na stolu. Pozdrav kralju ako kogu. A šta je sad pa Ajde gazda vrti ture i otvori novog bure. Ekipa je jaka samo, to znaju svi normalno. Naila 20 evrade čitavih za paketiće djeci, 2 paketića. A šta je sad, šta se slavi pa da se uzme. Mislim, uzet ću ja, nego ne znam samo šta se tačno. To ne mere stati u kalendar šta sve ljudi obilježavaju, to ne mere sustić, sretno tebi ovo, tebi ono, hajde piše o to. Bježe od društva i pronalaze mir samo pse i prirode. Dakle, ovo nije napad ni na koga, već jednostavno pokušaj da zajedno razmislimo gdje ide moderno društvo i zašto se ljudi sve više emocionalno udaljavaju jedni od drugih. Ti da razmisliš, zamisliš i odrediš gdje ide moderno društvo, tako što nemoderno odeš u neki zabačani kafić, upalit lajvić svojim teroristima tam, sa kojim radiš ovaj neuspješni projekat. Ti koji dodira s tim društvom nemaš da ti odrediš kako će to društvo. Nemoj tako određivati, nego ovako, na primjer, ima ni dodira, ako ja, na primjer, s politikom, što imam dodira. Pa onda ti se bavi, a nemoj tako ti dodira nemat, pa se. Dakle, teme kroz koje ćemo proći u ovom live streamu su dakle usamljenost. Ovo sam čisto rekao da mi ne mora niko o to zakaži da odmah znate da imam dodir. Modernog čovjeka, društvene mreže i otuđenje, povjerenje među ljudima, internet nasilje, život u prirodi, nešto si ovdje osovopatije stavilo ove, i emocionalna povezanost, depresija i izolacija. Alaj moraš srat. Naravno, neizbježno je da se dotaknemo i balkanske YouTube scene. Gdje neće biti neizbježno balkanska YouTube scena ti priredila da u krim policiji se predmet formira. Ja ne znam na čemu ti radiš tačno. Jel možda radiš na tom da ljudi pomisle da ja lažem da se formirao predmet? Pa Haman je ovaj svijet na lažima građen, čovječe Boži. Haman će se na izvrat planeta okrenuti sam da ja zaprijetim, ja se dovedem u situaciju da sam i bio zabanan. Zašto ljudi bježe od ljudi i psihologija modernog društva? Ljudi bježe od ljudi zato što se boje od ti ljudi da im ne bi pip mrtvu mater na licu mjesta. Dakle, to su otprilike sve teme na koje ćemo se danas malo, jel te nam, osvrnuti, pa ćemo o svemu malo da malo progorimo o svemu. Dakle, znate šta je recimo mene počelo plašiti u zadnje vrijeme?
Znači, ne plaše me ni ratovi, ne plaše me politika, ne plaši me kriza, jer ono što ti je propisano, to će svakako doći. To ti ne može niko oteti. Ne može ti niko uzeti ono što ti je propisano. Sigurno će ti doći. Sigurno si lud 100%. Nego, što će tebe plašiti ratovi po Africi. Znaš ti koliko samo traje brodom kad bi sad krenuo čovjek dodol. Polita, kurac, pa nije kod tebe rat. Znači, što bi te to plašilo? Što bi te plašila politika? Politika nekadašnja te bukvalno unajmila, čovječe, predmet formiran. Jebeš li ti 2% kad se te ovako rekne da je urađeno šta se isku? U to nema apsolutno nikakve sumnje. Znači, apsolutno da ja niti najmanje ne sumnjam da će 100% doći ubica to. Nego eto, sjedi, čeka minuli moment da ja i prihvatim da će on doći. Da se ovako poljubim i da se niti ne otimam. Zato što to nema to nikak. Joj, Allah me dere, ovo, ja anksioznost je tako neki kurac. Dakle, ništa od toga mene ne plaši, plaše me ljudi. Nemoj tako ljudi da te plaše. Pa njima se obraćaš, ti si od njih tražio okupit bandu da idete ubiti čovjeka, ženu, 2 djece. Sad stao tako tude drečat, plašt se ljudi. Nemoj se tako ljudi plašt. Haj sa mnom, daj ruku, ja te povedem. Neće te niko dirat, samo me moraš za ruku držati. Ne u onom smislu da direktno da imam neki strah, neku bojazan ljudi, ima direktno, još nije niko vrti li mu na materi, ne vrti čoveče, 0 dropped frames. Neku bojazan od ljudi. Plaši me dakle ono što ljudi polako postavljaju, u šta se oni pretvaraju, znači polako se predmet formira, polako čovjek prvo sjede sa tobom, popričat jedan popričat, jedan slušat. Onaj popričat što je sjeo, on mora popričat zato što ne zna još uvijek sve, pa mora popričat. A onaj što je sjeo slušat, on zna isto koji ja. I zato mora samo slušat. I kad on izide kroz minut, tu vidiš da tu nema posla za kombi ljudi. Nego ima Anan. Hajde, marš ovdje. Plaši me dakle ono što ljudi polako postaju, što se oni pretvaraju. Plaši ga, znači to polako, usporeno formiranje predmeta. Znači ja primjećujem jednostavno jednu stvar koju danas primjećuje većina ljudi. Baš o to. Većina ljudi dakle primjećuje o tu stvar. Moderni čovjek je postao, hajde tako da kažemo, postao je jako usamljen. Gdje si ti prisustvovao u modernom društvu, jesi li bio kako Velegradu, da vidiš modern svijet. Imaš, jebote, nemoj samo tako sjet reportat youtubera, ako hoćeš modern svijet, vidi da o taj svijet nema nikakvih problema, ukucaš ovako, ne znam, bubam, London, after midnight, primjer dajem, ima sad, hajde ima neka i pjesma, ali vidi ovo sad, kako ne, jebo mater. London at night. Evo. Vidi, brate. Aj, neka je muzika dodana da ne bi copyright. Vidi, brate, London after night. Potpuno, sasvim sve je okej. Vidiš li da društvo se socijalizuje? Vidiš li da narod šeće po kafićima, po pizzerijama, po restoranima? Autobusi prolaze, staju na stanicama. Kozmetika se prodaje, vidi gore natpisa, vidi Anam čovjek s biciklom hoda. Vidi narod iPhone koristi. Gledaj, Anam se more ići šetat, Anam more čekaju ovdje da unidu. Kak je ti, šta ti moderno društvo komentaršiš? Vidi društva modernog što je moderno. Jedni idu tam, drugi vam, to sve tuđe. Sve odrame jedni drugima ovako. Pa nije ko na selu najde 3 čovjeka svaka 4 sata. Vid naroda šta je finog. Vid što kjeve plešu. Hojdi biži otale. Ja on će oto u dženetu vid. Ili će u džehennemu. Vidi ako dalje da odemo.
Dakle, pored te vrembe trke društva u kojem se nalazi, pored svega jebi ga moram ovako čitat, kad čovjek ne da pričat sa svom, onda moram to dati Aju da on i pogriješi, jer Aju može pogriješiti. I onda ovako bude vrembe trke, drke, smrke. Umjesto da fino, hej, ja mislim ovo, ja mislim o to, ne mere o to. Moderni čovjek je postao jako usamljen, opet ponovi čovjek. Ono što je dakle najgore u svomu tome jeste da mnogi to više i ne kriju, jednostavno znači svjesni toga i ne kriju to. Smile ne krije, svako jutro upali live. Samo live i more upali pričat tam sa vatrenom stihijom. Zato što ne mere pričat sa komšijom, kako će kad mu je komšija prvi policajac. Evo samo recimo da otvorite i jab. Samo da otvorite, odmah vam ja naumpanem, nema šta ići tam, na što ćeš tam, hajde, va. Znači, 100.000 ljudi, 1000 vadea. Nemoj tako se derat na okolnosti oko sebe, molim te, ženice moja. Hodajući alert. Hodajući alert, nije zar žena njeka mi 100 eura uplatila. Sestra. Pa dobro, sestra. Sestra kaže 100 eura. 100 eura, seka. Znači, ne čitam je ovdje džabuna, što bi se reklo. I kaže... Pardon. Ne da sestra na nogicu drogerašku, puna pozdrava poraci Hadži. Ti ćeš me tako navrijeđat pa mi 100 eura strpat. Ti ćeš me tako isponižavat pa mi 100 eura strpat u džep od jakne. Pa mi rijet kad ujem kući tek da se strpala. Hajde, nemoj tako. Stvarno. Ujutru otac za novčanik, čim je 100 eura, ja sam imao više 100 eura u novčaniku, je kuzu. Sad, hvala zaista Seko da Bog da ti Allah dragi podario. Nije samo sa direktorom NATO-a da se slikaš, nego i sa direktorom čoveče SpaceX-a. Dobro, mi ćemo polako ćemo zalaziti, ulaziti, prolaziti i jel te nam odesta. A vi samo ovo tako kusanje sprovodite i klevećete. Sad, da li je to istog razloga što je to postalo popularno, taj bushcraft, pa se on puno gleda i šta ja znam ili je iz nekog drugog razloga, ali mi se čini nekako da je to bijeg od stvarnosti, da ljudi jednostavno bježe od nečega. Ljudi dođu, čovječe Boži, iz posla, samo NATO avion će ovih dana prelijećat, nemojte se samo šta skirat, bit će neki nadzor, nešto će istraživat šume ozrene, ali tako nešto. Ljudi dođu s posla oko, ne znam ko radi, kod robovlasnika nekog, dođu ljudi s posla oko 7 navečer, a u 7 ujutru odu. Ko ne radi kod robovlasnika, ko je ubijedio sam sebe da on niti nije robovlasnik, u njega radi do 4. Kod ovih firmi normalni rade do 2:30, to. I onda ljudi mogu, ako hoće, u kino otići, gledat. Lud zbunjen, normalan, drogiran, vaki, naki. A mogu čekat 9 da pogledaju kako ja danas sujem Jasminu Bakru, mogu to. To kad se desi. Nisu ti ljudi pobjegli ni od čega. Pa da zato se puno gleda ovdje to. Ne mora se najat jabu. Ljudi ne moraju pobjeći od nečeg. Da bi mogli kliknuti play dugme. Da li ja tebi moram zaista ovako uzeti, aktivirati dok? Drav. Pa ti uzeti ovako crtati po ekranu koje kakve znakeve. Da li odesta to moram, nemoj da sebe ovako stavim, sve jedno ovako šaka, ruka, glava, druga ruka, ovdje ovo, srce, oko, sve more u Belamionixove kese stat. A hajde moje činsine uzmi ih pa dojdi. Doks, drav. Nisam obrisao samo malo. Doks, drav. Nego, ljudi, znači, mogu hrabri, mogu kurati, mogu vaki, naki, mogu svakak. Ima 120, ako nema do sad 130, 140. Mala ona kanala na Jatjab. Smijem li ja to objasniti da ima raznorada, ima vaki, naki, ljudi.
Jebote, ljudi pucaju iz snajpera po jabu, čovječe. Koliko konzervi more snajper probiti toliki metak ko flaša. Uzme probije 8 konzervi, 9 ne mere. Ima taki ljudi na jabu. Jel oni bježe isto kad bi neko naletio? Kad bi taki čovjek naletio na moj vade, jel on pobjegu od nječega, a metak mu ko flaša? Hovi ti mašu. Znači bježe ljudi, znači ljudi ne bježe. U šumu prave te neke brnare, ne mora se pobjeći u šumu da bi se brvnara napravila, to se može iz hobija napraviti. Može iz vade, a može za kanal na jabu, od blata ako hoćeš. Pa te mogu drugi kopirat, pa mogu. Pa hajte kako smo mi zvali u ratu, spavaju sa čukama, bježe od grada, bježe od društva, bježe od ljudi. Ja sam u ovom cyber ratu po đubrenkama spavao, samo da se zna. Tuđe krave što naseru govana, ja o to po faci namažem, a da neću od žene, čovječe, pojest govno. I čekam, tak je ko ti. Ne dočeka, ali čekam. Ono dakle što je fascinantno jeste da su ti ljudi nekako mirnije djeluju kad su u šumi nego kad su među drugim ljudima, zato što čuje se bolje u šumi. Čuje se bolje. Džaba ti je ići sa mnom kroz šumu kad moraš stati svakih par sekundi na neku grančicu. A nema okolo niđi kola da vrve, da je buka, da se nego se čuje sve. Ja neku noć uhodio lisicu. Ide budala ispred mene, obazire se imalđe koga nekaka sva preplašena. Naravno čovjek se onda jednostavno zapita kako smo mi došli do toga da više vjerujemo životinjama nego ljudima. Sad sam ti objasnio malo prije. Čuko me ujio samo kad je trebao, a ti svaki dan ne znam ko si. Dakle, kako smo se doveli u tu situaciju da više vjerujemo životinjama nego ljudima. Sad sam tu. Ajde što. Hvala zaista Darija Krš na 10 eura, to kad sastavim s ovih 20, to ti je preko 50 maraka, znači ima mirašta snići do bankomata da ne ostane. Ovoj banci što neću rijet koju je sam, kad me budu blokirali. Nego da ostane 17 maraka kako u Raiffeisen, pa da se nabije duga 40, pa da oni budu u minusu, a nije ja, hajde marš ovdje. Tako je kako je došlo do toga, to nije tako je kako je. To nije neobjašnjivo kako je došlo do toga, to ima prvo take out, ima onda zatim nakon take out ima u 3 godine. Live-ova snimaka kako je tačno došlo do toga, to nije tek tako je kako je, to ne mere. Nema bez razloga ništa. Jedan od prvih razloga je taj što je moderni čovjek postao emocionalno iscrpljen. Nije to veze nema sa našom situacijom. Jedan od prvih razloga je taj što ste ih htio pobiti. Nama porodicu pokući. Ja sam malo, izvinite, nemojte samo obazirati se, ja sam malo onako izmaltretiralo me, pa sam malo ispripadan u životu, sve mi je napad, sve ono, hoće me neko ubiti, hoće me, umišljam sebi. Pričali ljudi na Twitteru. I ono, kako me je ispripadalo, ja kontam, ona što me hoće ubiti, da ih hoće. Krenem to kontat, nemojte samo to. Ona jednostavno umorio se, znači današnji čovjek nije fizički umoran, nije se on fizički umorio, nego umoran je psihički. Psihički je dakle umoran. Dobro, psihički sam dakle umoran, eto, aj umoran sam psihički. To znači valjda da sutra ne mora niko psihički me umarat ako sam psihički umoran, jel tako? Logički bi bilo jebem u mater mrtvu Bakirovu. Ako sam recimo ja psihički izmoran, nakon 3 godine psihičkog izmaranja koje se nije niti dešavalo, vi niti ne morate sutra recimo pokušati to, jel tako? Ja znao sam da je tako. Od čega je taj čovjek umoran? Umoran je dakle od laži. Ovo ja nisam umoran što ti ovako meljavo govorim. Nego zato što ti mogu samo govoriti trenutno, pošto puno si daleko. Ja to nisam umoran. Nego trenutno mi niti ne treba alat da se derem na tebe i sujem ti kao kočijaš u Sarajevu.
koji konje vozi pa psuje dok vozi. Kao da se ja niti nisam nikada vozio na tom, pa ne znam da čovjek niti ne psuje. Ja ti meljavo govorim zato što meljava mi godi, nije što sam ja izmoren. Nisam ja izmoren. Nego te dijeli puno kilometara od moje, uopšte niti neizmorenosti. Ovako, što će se derat, galam, kasno čovječe, sad će ponoć. Umoran je od izdaje, od glume, od licemjerstva, od dokazivanja. Ja umoran od dokazivanja. Pa ja nisam umoran ni od dokazivanja onog što sam već dokazao. Time što ti čekaš dugu, tešku stvar. Ja nisam čovječe umoran od dokazanog, a kamoli od nedokazanog. Mogu nanovo dokazano dokazivati. Samo da ti dokažem da je dokazano. Znači jednostavno ti više danas ti ne možeš nikako znat ko ti iskreno želi dobro, a ko ti misli loše. Ali moraš znat kad saopšti čovjek da će te kola ošiniti, da će ti dijete napast kočku ili smajl, da će ti kanal ugaz, da će ti strajkove poslati, da će ti tužbu pokrenuti sa timom advokata, da će ti 3 put probat zapalit porodcu, pobit, da ti nema šta ti neće dati. Onda moraš znati da ti misli loše. Kako tako? Ne daš mi znat da mi neko misli loše. Pa kako taki terorista moraš biti? Ti čovječe teroriziraš vlastiti terorizam, ti ideš. Levelima iznad, ispred. Nema, ti si lud skroz naskroz. Znači, ljudi sjede s tobom, piju kahvu, jedu, smiju se u lice, a jedva čekaju da čučneš. Što si okružen takim ljudima, nemoj takim ljudima biti okružen. Osposobi se takve ljude odjebati u pičku njihove matere, mrtve ili sestre. Kada tako ti uture kurac, a nisu niti trebali ili tako nešto, ili bilo šta. Jedva čekaju da budeš povajen. Pa boli te kurac, ti možeš tako sjediti, misliti njima dobro, a oni ako tebi misle loše, neka misle odista. Ono što kažu i znači da je, i to je, hajde tako da kažemo, to je postala normalna stvar. Ti nikad nećeš postati normalna stvar. Nećeš da boguje, to je... To je dakle postala svakodnevnica, pa svakodnevno uploadaš klipove, majku li ti jebem, normalno da će svakodnevnica postati. Nego više nije svakodnevnica da se ne zna šta ti radiš, nego sad je svakodnevnica sam da radiš. Imam osjećaj da su danas ljudi postali takvi da oni jednostavno, kako bi to rekao, ne može da vidi drugog da je sretan. Što tako ne možeš vidjeti ti? Vidi. Jel viš sreću? Ha. Mogu ti sreću izhukat kroz sve samoglasnike. Ne može. Toliko se zavisi bumara uvuka u nas. Ne možemo vidjeti nekoga drugog da uživa, da je sretan, da je vese, da je raspoložen, da uživa u onome što ima. Eto, kako tako ne merete vidjeti čovjeka. Čekaj da refrešujem koliko lajkova imam. 133, boga mi, ko da ste džaba reportali. Priko stoje. Kak tako ne morate vidjeti čovjeka, hajde biži tam, hajde biži vam, hajde biži kud stigneš. Da je sretan, da uživa, da. Ne dira nikog, da ne napada narod po Bosni i Hercegovini. Kak tako ne morate gledat to. Ne mora to biti nešto puno, jel ne mora puno, eto sam da je knap. Može to biti nešto malo simbolično, ali jednostavno postali smo takvi. Može to biti, da ne objašnjavam sad, nešto mi zvizno. Hej, opet, sad si reportao majku li ti jebem ludu, drogiranu, gdje ćeš sad reportat da ti odmah na afričko mogu jebat mater, pa gdje ćeš o to čovječe rad. Šta si sad reportao, otac te jebao. Ovaj live reportu. Narušava ti se privatnost. Ne daš ti, jel da ti se zaviruje
dok pišaš, da ti gledam ja kitu kaka ti je. Imaš ti specifično nje kako, pa te ne daš viđat. Tako smo zli postali, kako tako zao postade da reportaš upo ovog dok ti ja ovo čitam. Konjeno luda, dobro ti kaže žena. A i vama je ona žena dobro rekla, kucate se. Čisto da znate. Malo se puni ovo, aha, punio se, šta ja znam. Recimo kupiš novo auto, to nekome obavezno smeta. Što ti smeta tako? Sam ja kupio novo auto, čovječe boži. Jovo ti ludu sestru svoju. Mater, ne znam. Šta te boli kurac što ja 630 quattro 40 litara uzbrdo? Pa ja sipam. Šta te kurac boli? Popravi, brate, motor. Jel se ti baviš s otim? Jel 1500, jel 2? Pa evo ti da napravi to, jebote, otac drogiran, šta glumiš ti? Masona, ludila, svilena. Nemoj tako glumatat. Ana Džomović. Znači, uvijek će se naći neko kome to smeta. Nemoj tako se nalaziti uvijek da to smeta, čovječe. Ali me nekad laka jebe. U bilo čemu da ti uspiješ ljudima to. Jednostavno smeta, opet nekom smeta ako si sretan, ako si raspoložen. I to ljudima jednostavno smeta da bukvalno sve im smeta. Nemoj tako zlo širiti svaki dan. Da smeta ovo, smeta ono. Da jednom poslušaj, ne smeta, ne smeta, ne smeta. I onda vi kad vidite ljudi, kad to vide, osjete, počnu jednostavno da se zatvaraju u sebe. Pa nisi ti tad zatvorio u sebe, nego se zatvorio ti u sebe, a opet se iz sebe zatvaraš nama, a otvaraš. A ti se zatvorio u sebe, čovječe, kad ti je počeo slučaj u krim policiji. A tako šćevo da krene slučaj o krim policiji. I zatvarao se, otvarao, pritvarao se. Znači, počne čovjek jednostavno u sebe da se zatvara, da se izoluje. Nemoj se tako izolovati se. Nemoj se izolovat. Izvedi nekog, kad budeš čistio guzicu. Izvedi ga ispred. Naput. Pa otvoreno pred svima mu pročaprkaj guzicu, očisti. Govna, brate. Nemoj tako zatvoreno. Počne da šutiš, što bi naš narod rekao, počne šutit, onda što bi naš narod rekao, naš narod viče, tebi džab džabuna. Počne da čuma, počne da duma. Počne da izbjegava ljude, nemoj ljude izbjegavat. Šta si skrivio kome da tako ljude izbjegava? Nemoj izbjegavat nikog. Osim kome si skrivio. Jednostavno počne tražiti mir taj negdje tamo, negdje u prirodi gdje nema ljudi, gdje nema te drame, toga jednostavno čovjek da počne da traži izolaciju. Ti odeš tam među tim zgradama. To su ljudi zgrade da mora narod prenoćiti pa ujutru ići či hoće ko. Ti odeš tam među tim zgradama lunjat, mir tražiti, ne čut ništa, prirodu tražiti, a beton svuda oko tebe. Odeš prirodu i mir tražiti zato što sam ja opet odgovorio vam na live, pa sam javio, pa nećeš moći ti pobit nas, pa to. Odeš mir, malo da ne čuješ ništa, odeš tražiti. Vratiš se kući, ja radi o tog lud. Ja sam dakle čini mi se i ranije negdje da sam spominjao to u nekom, da nisi od hadisa spominjao. Da li od live streamova, da li od vadea, više se i ne sjećam, nemoj se tako ne sjećat, džije. Treba će čovječe dokaz. Fali o taj dokaz, ti se ne sjećaš, donio samo čega se sjećaš. Trebalo bi nešto napraviti. Tako ne oslanjamo se na sjećal se ko, nego da ima fino dokaza, šta ima. Pa ko je kriv je, nema veze. Nema veze što je ovako slatko ti jebem mrtvu mater, nema veze ako nisam kriv, ništa nisam kriv, sujem ti mater, ali nisam kriv. Nema veze što je ovako slatko. Baš ovako je slatko. Ali baš nisam kriv, ništa drugo, jebi ga. A baš ovako je slatko, joj da znaš kako je slatko, jebi. Cilj društvenih mreža je trebao da bude u osnovi da povezuju ljude. Da povezuju ljude, da se prave posve, nemojte posve izijetiti, a nam. Da se sklapaju nova prijateljstva i šta ti ja znam kako tako ne znaš ti.
sklopiti prijateljstvo. Ni sa kim. Jebote i s tim svojim tam, ne znaš. Moraš ih vući za rukav. Da sjednu s tobom snimit video. Ja mogu s policijom snimit video ako hoće. Onaj, dakle, otprilike, to je bio taj neki cilj. Trebao da bude taj cilj društvenih mreža. Jel, međutim, dešava se nešto sasvim drugo. Dešava se nešto skroz suprotno. Socijalne mreže jednostavno nekako emocionalno udaljaju ljude jedni od drugih sve više. Pa jel na svakoj socijalnoj mreži piše connecting people. Pravljen, čovjek napustio Harvard, ludi majmune, da bi napravio da se narod pospaja. I narod se pospaju. Ti grupu na tom napravio da pospajaš narod. Da morate u krdu doći, jer ne mreš ti sam doći. Nakon ko ja. Ti jel da ne mereš nakon ko ja sam doći? Ne mere, pa ja ne mereš. No. Nemoj se ni nuditi onda ako ne mereš. To je nešto nevjerovatno ludilo živo. To je znači više nego ikad. Znači nikad se dakle ljudi nisu mogli, nikad nisu imali više kontakata. Ljudi dakle nikad nisu, iPhone mi obrisa 4 kontakta, viče viška, imaš duplicirao se. Rekao, hoj. Nikad nisu imali više mogućnost da kontaktiraju, da razgovaraju, da danas imate ove razne servise za pozive. Za ovo, za ono, ne valjate ovo, ne valjate ono. Da ne nabrajam za video, pozdrav audio, pozdrav više faktički, svi imaju i video pozive, i ovo i ono, a nikad nekako ljudi nisu manje komunicirali, i jednostavno nikad nisu imali manje pravih prijatelja. Nemoj se samo tome čuditi, ništa. Bilo tko od nas sada kada bi krenuo u tu avanturu Toma Sawyera, jel te nam? Da okupi bandu da idemo ubiti čovjeka. Pokiho bi, ja mislim, otprilike istu sramotu. Ko i ti? Nemoj se ti sad čuditi što si to ti. Bilo ko bi, mislim. Kako te tako nisu uputili, šta je internet žije, kako je. To se treba otići u Haustor u Sarajevu kod Dimnje. Opa, preskoči ja. Nije ovo. Sve manje onih pravih prijatelja. Imate vi prijatelja, ono što kažu, na bakerije. Međutim, kad biste došli u neku stvarnu situaciju gdje bi vam trebala podrška tih prijatelja, Boga mi vrlo, vrlo teško, da bi se neko od njih odazvao. Je li da znači imate prijatelje kad treba komentarisat, kad treba lajkat, pa dobro i donirat koji euro u live stream i ovo i ono. Sad nije to, ali Boga mi da zapadnete u neku pravo tešku, tegobnu životnu situaciju, a slabo ko ostaje prijatelj. Ja naprosto obožavam. Više niti ne volim, nego naprosto obožavam. I dalje tu slobodu obožavam. Što ćeš ti tegobnu životnu situaciju konstruisat meni da vidiš ti, hoće li se javiti neko meni da pita kako sam. Zato što sam ja Lego kockica tvoja na ovakvoj strukturi jednoj, pa ćeš ti mene ovako uzeti oboriti. Ja naprosto obožavam tvoju slobodu. Što ti zvučiš kao da niti ne razmišljaš to što će ti Bog jebat mrtvu porodicu za ovo komplet što radiš. Nego ja sjedim čekam kad će kraj. Ja obožavam tvoju simpatičnu slobodu. To se dočarati ne može. Moramo još 3 godine sjediti ako vam je malo ovo do sad. Da se ja još stišam, da se smanjim na 50%. Da kad kreni da to bude momački. Jel vam malo trebal još, jebim ti? Mrtvu mater Bakirovu trebal još. Jel ovo malo? Ja naprosto obožavam cjelokupnost situacije. Znači jednostavno vi danas možete imati 1000 nekakvih prijatelja, 1000 lepih stvari ti moraš. Ali na kraju da nemate jednostavno kome poslati poruku. Kad vam je teško, kad vam nešto zatreba, kad ovo, kad ono. Nemaš kome poslati ti poruku.
Nakon ovih po 5000 spamova što se ljudima slao. Da vidi ovo, da vidi ono, da ovako uradi, da onako uradi. Ovo je ovako, ono je onako. Crv je vaki, svraka je naka. Gujavica je naka, a jelen je vaki. Ne jebu te više da ti odgovore ni na WhatsApp, ni na Viber, pa što si tako naporan bio do sada teroristička luda. Što to? Što te pušća neko, jel to? Nije do sad bilo ludi ljudi, pa nije znalo šta će biti. Ili to treba tako pod begom živit, da ako mu šta doći ludi ljudi da vas popale, pojebu. Pa neće, brate, neće. Dakle, iskustva su pokazala da ljudi koji imaju desetine, stotine hiljada pratilaca dođu u tešku situaciju, mora od nekog da posudi, da zatraži i taj onda jedva dočeka da to iznese u javnost. Ti možda ne možeš podnijeti. Ti možda ne možeš podnijeti zato što su ti propali obrazi, propale oči, propala faca, propala Jasmina, propala Sebija. Ti možda ne možeš podnijeti, ali iskustva su pokazala, pokazuju i pokazat će. Moraš kroz vremena pratiti. Da ljudi koji imaju stotine hiljada pratilaca, pazi dobro, 1800 put, ako ti je 1799 bilo, ja nejasno, jako kroz maglu, ja šta god. Ljudi koji imaju stotine hiljada pratilaca. Ti jebu mrtvu mater ako treba svaki dan. Ti možda čekaš da ja splasne, ja opane, ja... A ti ih ne mereš niti uhapsiti, a ti taki da se ne mere s tobom ništa, čovječe. Ako se išćedne. I vidi sad s tobom se šćedne samo jedno! Osnovno mrtvo, glupo. I ti ne mereš vidjeti nikom, idi ga sveži. To su iskustva pokazala. Ne moraju ta iskustva ni zarađivati, ali će pokazati to. Ima da gledaš, ima da slušaš. Šta si nazarađivo kroz godine, kroz poteze, kroz sve to. Pa kad ne mogneš uopšte više slušati, ti pucaj, ti test. Dakle, nema što se tiče ti socijalni prijatelja. Vrlo malo i vrlo malo. To je jednostavno tragedija i tragedija modernog društva. Naša je tragedija što neće sa njim niko sjest. Da on dogovori i dalje sa njim kako će doći pobit. Ja tragedije jebu majku. Trebalo bi da ne bude tragedija, nego da bude kontra od tragedije, da se svi poubijamo međusobno. Pa onda neće biti tragedija, bit će idemo u dženet jebat djevice. Vidiš zašto je to sjeb? Jel vidiš što je to sjeb? Jer čovjeku je tragedija dok ne poginemo svi. Tragedija, živi smo, jebi ga. Mora čekat da jebe. Tragično čekat. Ne mora on u svoju jebat pa mu tragično. Mislim, to se nije, to se ne događa samo na socijalnim mrežama. To se događa svugdje oko nas. Onaj kaže Nedim Karić. Koli je Nedim Karić? Majko me. Nekada kad mu neko kupi auto, dolazilo se na sjela na slatku da se čestita na kupovini auta, a danas kad kupiš auto ili bilo šta, prvo pitanje otkud mu pare. Ja, a drugo pitanje, mogu li se djeca u školu odvesti dok je snijeg ili se mogu odvući. Pa je treće pitanje, opet isto to, nakon 3 godine. Nakon 3 godine opet isto to pitanje. Pa jebo majku, ti se niti ne sjećaš. Da kad si onda postavljao isto to pitanje, a ja nisam niti mogao upaliti live-a, ja ti preko PlayStationa upalio da ti sasujem kome šta ima. Ko je ovako jebem bio, pa će u nas ponižavat, maltretira. Ti se ne sjećaš od tog live-a? Nemoj se tako ne sjećati, ima original, čovječ. To je taj, dakle, problem. Odmah, dakle, neka zavist ljubomora progovara iz ljudi. Iz mene vri, kipi ljubomora. Vulkan eruptira moj. Ljubomore, šta je? Iz mene nad ovog kanala što ih vučem, guram, što sa njima. Ljubomora daje meni tako malo imati, pa to ne mogu ni sebi, ni njima, ni nikom. Pojede me, ubi me. Još samo da me ono ubijedi, da me to i ubi, to ti je. Pa da reporta, pa da. Odmah se ljudi pitaju,
Mada to kad vidiš ti da je neko kupio novo auto, da li je to bio neki tvoj rođak, da li je prijatelj, da li upoznanik, nije bitno. Dakle, vidiš da je on kupio nova, znači onda ima 1.000.000 auta. To neće umanjiti ono što je tebi propisano i ne može umanjiti. Idi to objasni. Jebo ti Bog 1.000.000 mater puta. Idi to objasni. U Saudijskoj Arabiji šejku što ima 40 muzeja auta jer mu nema gdje stati. Jesam li ja kupio 1000 auta ili on? Da idi to njemu objasni. Da te pojede noć u Saudijskoj Arabiji, jebote otac drogirani. Idi tam reci čovjeku. El Muhamedu onom idi reci. U Saudijskoj Arabiji princu. Tako mu sroče. Reci jebote otac arabijski. Ljudi nemaju šta jest, imaš 1000 auta. Tako mu reci. Što s meni stavo govoriti, ja nemam ni jedno. Dakle, Allahove riznice su neiscrpne. On daruje onome kome hoće i koliko hoće. Što si ti onda kvartaš? U poslovne kvartale. Nemoj ti odlajkavat. Stvarno ima čovjek u Saudijskoj Arabiji toliko auta. I ovaj priča meni to umjesto njemu. I nemoj džaba ti odlajkavat kad je tako. Dakle, to što neko ima, ne znam koliko to neće umanjiti tvoje, ali džaba ljudi su do te mjere zavidni i ljubomorni. To što ja imam Jatjab kanal, neće umanjiti tvoje hotele, tvoje SCC, VCC, ali to nešto ti bode oči, nema veze što je ono iste veličine i dalje. Nije ti umanjilo, ali nešto ti bode ovo u oči što ni ne postoji, jebo mate. Ono jedva čekaju u smislu, da Bog da on nema, pa taman nema ni ja, u smislu ono kaže, da Bog da komše crkla krava, pa makar i moja. Ali ti si živuća budala, ako ti misliš da ću ja nemat i sjediti dalje tako nemat. Ja nikad nisam sjedio nemo kad sam nemo. Nisam dalje nastavio sjedio nemat. Nego sam fino oblačio se. Da se ne vidim i išao imo, brate moj. I moraš sve svat da ja nikad neću nemat. To moraš se jebat da ćeš ti to dočekat. Da ću ja biti sposoban, a nemat. Jebote otac te jebo. Dakle, to je tačno ovo što kaže Nedin Karš. Dakle, tačno. Eto viš, mora se čovjek zvat. Ti nećeš ni gdje ode jebote. Gdje ode Nedin? Nedin Karš. Izgubi Nedima, čovječ. Čovjek se mora zvat Nedin Karš. Čovjek se uopšte ne zove Nedin Karš. Zove se lijepo čovjek normalno. Ali on se mora zvat Nedin Karš. Se ne znam ni ko je. Zato što ja moram titlove preko AI generisat za tvoj video koji reuploadam. Jer ćeš ti strajk poslati za koji nemaš prava jeboti. Bog ludu mater. Dakle, tačno. Otprilike to je nažalost tako. To je nažalost tako, jednostavno stvari su nekako postale, šta ja znam, površne. Sad te stvari površne kad smo otišli u dubinu svih stvari koje postojati mogu. Kako tako površne stvari sad na kraju dubinske detaljne priče. Pa stvari su valjda dubinske bile, nisu površne, jebo ga ti. Sve je postalo ono površno, znate, ne mre površno se predmet. Prim policiji pokrenut. Vidi otkad ga meni površno ne daju pokrenut. Čovječe, sad daju, pa nije površno jeboti, Bog mater, površno. Prijateljstva, razgovor i emocije, sve to nekako kratko traje. U tebe samo ludilo traje 3 godine, što nisi otim se bavio da ti dugo traje to. Što ćeš se ovim ti baviti, što ćeš mene sad navlačit. Da se ja idem nječim bavit, čime neću. Kratko kao da brzo se istrči, brzo izgori, eto upravo tako. Ljudi jednostavno više, oni ne razgovaraju, ne komuniciraju. Jedni druge, onda razume jedno druge, šta ovaj drugi misli, šta ovo, šta ono.
Nego nekako da se. Dokazuju da bi. Oni odgovorili tom nekom bukvalno putem socijalnih mreža. Ti kad izreportaš Bog ti mrtvu, drogiranu mater jebo, ludu, mrtvu kurvu. Ti kad izreportaš Facebook profil, pa Facebook stranicu, pa Instagram profil, pa svaku Twitter objavu, pa svaku Threads objavu, pa svaku Jatjab objavu. Ti to kad izreportaš da ne mere niko živ ni vidit šta tu ima i ja objavim da nas ti hoćeš pobit. Ja se dokazujem da ja tude i mogu objavu dokazujem, zato ja objave. Jebo ti Bog! Mrtvu mater drogiranu, terorističku. Da čuje ovo ko sluša, ne mora sad ni svako. Dakle, ne može ništa, apsolutno ništa ne može da se u javnost da se objavi. Sad se ne mere objaviti ovo što sam ja prethodno objavio. Da se dokažem. Sad ja to niti ne mogu objaviti. Čovječe Boži, ovaj čovjek ne da nema on dodira. Njemu rečence jedna sa drugom nemaju dodira. Ni sa realnošću, ni jedna sa drugom. A kamoli. Nego eto on ih tako izgovara. On ih... Da nema svako komentar. Svako mora da iznese svoj komentar na to, svoj stav, svoje mišljenje i šta ti ja znam. Znači ovo ljudi, jebote otac, mrtvi, drogirani. Ovo ljudi što nasnima klipeva, upali live-ova. To se smije zvat stav njihov, file njihov, kanal njihov, sadržaj njihov. Međutim, ako oko 9 i ja to uradim, ja to radim da se dokažem, zato što ja moram imati nešto svoje, da jako ful nešto. Jebo ti Bog, mrtvu mater. Vidi kako je moje žestoko na to tvoje. Ništa. Čovjek mi samo rekao da i ja eto hoću prozijeviti, a ja vam da mu Bog jebo mater. I to mrtvu ženu. Pa gdje ću to, daga. Gdje ću ovako nadovezivati se ako ful ni ne pratiti čat. Allah me treba. Dakle, jako čudno. Jako čudno. Čudno ti o to. Čudno ti o to što ti Bog jebo mrtvu mater na ovo što ja radim isto što i drugi ljudi, a ne smijem ja tako o to raditi, nego drugačije se mora. To ti čudno. Pa čudno i meni što ti o to radiš, čovječ, nisam vidio čovjeka da o to tako damuje. Onaj, dakle, svako mora da kaže neki svoj komentar, da nese svoj stav, da ne znam. Dosta toga slobodno mogu da kažem jeste rezultat interneta. Rezultat interneta da ljudi u Krim palice i pokrenu slučaj. Rezultat interneta, to nije rezultat. 3 godine svaki dan sjedenja. Terorizma spravo, to nije to, nego je internet. Zašto? Pa zato što je internet, kako bi rekao kod mnogih, ubio empatiju. Ako tebe je nešto drugo ubilo empatiju. Podavno. Čim si krao čovjeku meso sa štanda. Suho. U Sarajevu. Znači čim si ti htio njemu ukrast, ti već tad nisi imao empatije, čovječe Bože. Nije ti stalo da njegovo bude njegovo, nego da ti je ukrast. Poštenim kraodom živio još tada. Jer ti kad nekog, kroz ekran gledaš, pogotovo kad se obraćaš nekom ovako, on je tamo negdje s druge strane, ti u ekranu vidiš sebe, kao ja sad sebe recimo. Onda lakše da je uvrijediti. Lakše ga je poniziti. Lakše ga je mrziti. Kad on nije tu direktno s tobom u komunikaciji. Lakše je čovjeka isto to sve. I kad jest direktno s tobom tude u komunikaciji. Ponekad. Sad neću ti pokad, nego ovako ponekad. Navrati ponekad. Da te lupim lopatom. Aj živno. Tako da ljudi danas često izgovore i napišu recimo stvari koje nikad ne bi smjeli reći nekome uživo. Nažalost, neke studije su pokazale, nemoj tako studijama ti se baviti, a se bijati niti nije bila na studijama, pa da se baviti tako. Koliko sam zakasnio.
jesi bio na onim protestima, jesi bio, vidite ovo što se sprovodi kucanja po Beogradu, nemojte ovako po Beogradu kucanju sprovodi, nemoj. Ti, čekaj Jimmy na Facebook. Gledaj kako laže Ćukenda. Ovo se slika iz segmenata da bi bilo pošteno brojanje. Obratite pažnju, prebrojani su ljudi i koji su zapravo Slušaj djeca. znači ovo se slika iz segmenata da bi bilo pošteno brojanje. Obratite pažnju, prebrojani su ljudi i koji su zapravo slučajni prolaznici. Prebrojani su i ljudi koji tu prolaze. Ovo se slika iz segmenata. Što tako ne slikaš iz segmenata političke skupove? Kad ti dođe 100 ljudi na politički skup u Kalesidžu. Što ne slikaš iz segmenata? Kraj koša stojalo 28 ljudi. Na poligonu sjedlo 55. A na tribinama još poneko. Da bude poštenije brojanje, imali smo na političkom skupu 3 grupe po ispod 100 ljudi. A nemoj tako u segmentima pošten biti zaista. Za svojim poslom, svojim životom. Dakle, na ovoj drugoj slici 7691 osoba, 7691 lice. Dakle, i da vidimo u trećem segmentu Beograd Slavija 6154. Saberite te 3 slike. I svaki ti naredni broj namjerno manji da umanjuješ, da praviš budala se. Matejiću, koliko je to tačno, molim te, reci mi. Dakle, još jednom. Ne mene maca proć, a da se ne omanca od njega. Morao sam ovo namjerno na live pokazati zato što reporta Titan da se ne vidi nitam, pa onda ja moram da se vidi i vama, nije samo nitam. Da se ne vidi. Ono je tako da ljudi danas često izgovore i napišu recimo stvari koje nikad ne bi smjeli reći nekome uživo. Nažalost. Neke studije su dokazale da anonimnost interneta, dakle, ona smanjuje, kako bih rekao, anonimnost interneta smanjuje taj osjećaj odgovornosti i povećava agresivnost. Dakle, povećava agresivno ponašanje. Zašto je to tako? Šta je posljedica toga? Ne kaže se posljedica, nego posljedica. Jesi ti učio u školi? Ljubljana, na primjer. Pa tad jednostavno šeitan lakše priđe ljudima i to je to. Ne mere šeitan tek tako prići ljudima. Šeitan mora polako prići ljudima specifično. Obuzet. I onda ljudi hoće ubiti to. Pa nemoj ubiti obuzeću drugog čovječa. Imate recimo situaciju da neko jednostavno sjedne za laptop, za telefon, za računar. Nije bitno. I da može satima i satima i satima da vrijeđa druge ljude bez apsolutno ikakve grižnje savjesti. Hvala što je počeo sa mnom objašnjavati. Ja to isto vičem da to radi čovjek. Tek odnedavno pokreniše da i radi. Hvala što je počeo sa mnom ponavljati. Strelcat samo pogrešno usmjereno. Jezalo grižnje savjesti. Kao da je ona osoba sa druge strane, kao da je ona prestala biti čovjek. Nemojte tako dehumanizovati. Ja mislim da taj pojam ne bi ni postojao da nije postojalo SDA. Ne bi ni postojao koncept da se može nešto pretvarati u ništa iz nečeg. Ne bi to ne bi moglo osmisliti. To samo lopov iz SDA mora osmisliti tako nešto. A mora ukrasti nešto golemo da bi tako nešto osmislio. Tu ne mreš ukrasti žvake. Kao da je meta u koju se mora sročiti sve ono što se ima. Ja sročio u tebe sve što imam, što sjedim u stolici, pričam ti stvar. Pa nemam ja samo usta svoja pa da pričam. Iako imam samo to, nemoj mi samo to jedno što imam uzimat, čovječ. Kao da je ta osoba postala njegov sadržaj i njegova zabava. Moja zabava, nažalost, postane osoba koja mi ženu provoda
uporedi je s Akravom, a sa tobom se udružio, pa mu tvoji šalju pare da to i radi. Ta osoba moja zabava postane. Normalnoj osobi to bi odšetala bi normalna osoba od toga. Prijavila bi, tužila bi, ta Iba je normalna osoba, ona tuži za klevetu. A meni ta osoba postane zabava, brate. Ja se tako zabavljam glumeći da mi je teško. Sa takvom osobom. Ne mogu ti to. Znam beneficije, ima to. To je jako opasno za društvo. Nije to opasno za društvo, vjerujem. Opasno za društvo će ti biti. Ako ti bude Smile hodao dol ispred Belamioniksa i gledao koju kevu da strpa u kola, da je odvuče, gdje god jebat pa zaklat, to će biti opasno za društvo. Vikat ćeš, to nisam slušao šta mi je pričao čovjek. Jesam li to mislio da je Bosna, pa da ne mere to u nas, more samo u Belgiji, more u Izraelu, more u Americi. Ne mere u nas o to, ne mere, jel de? U nas o to ne mere da čovjek se pravi budala pa ode ubije dijete. Nije nikad ne bilo, pa ja nije. To će biti opasno po društvu. A ja ti uopšte nisam opasan po društvu, čovječe, saopštavam ti. Oslušni malo. Šta ti čovjek saopštava, nemoj tako budala se pravite. Nego imaš ti koji pištolj viška da trebam puca, da. Jako, jako opasno. Nije uopšte opasno. To ti uopšte nije opasno. Mada se to na prvu ruku ne vidi, ali jako je opasno za društvo. Neće biti opasno. Sjedi još 1500 dana tu da vidiš da je to opasno. Nemoj vikat druge stvari. Nego vidiš da je to opasno, što niko ni pomislio nikad nije. To vidiš da je opasno, pa da postane. Ali neće postati. A zašto? Zato što onog momenta kad ti izgubiš empatiju, ti počneš uživati u tuđoj boli. Ti pojma nemaš o čemu pričaš. Ti nisi sastavljen, ti pričaš o stvarima koje ne znaš kako idu, koja za kojom, kad. Što ti to daje? To je super kad je iza tebe, ali što ti to daje ko da je to nešto svijetlo prema čemu čovjek bi voljan išao? Što tako glumataš ti? Znanja. Nepovezano. Ti ćeš meni filozofirat. Da li se i kad se uživa u tuđoj boli, da li je to, kako to, da li to postoji, kako to izgleda. Meni ćeš ti to filozofije. Jel treba kakvi rečenica? Jel treba šta? Jel treba kakvi znanja što ne znaš pa da možeš dalje upotrebljavati protiv mene? A to je jako opasna stvar kad čovjek izgubi empatiju, kad počne uživa u tuđoj boli, što 2 puta to govori. Jako, jako, jako loše, jako opasno, jako ružno. Hajde. Što se dakle tiče te naše balkanske jat-jab scene, otkud na jat-jab scene, sa tako univerzalnog pojma koji planetarno, jebim ti sunce ispade mi cigara, koji je planetarno prisutan u kamaru naroda. Otkud ti na balkanskoj jat-jab sceni, jel mi ovdje svijet određujemo kako će se vrtiti? Što ćeš se s otog dotakit na otok? Kakve to dvoje veze ima? A naša jat-jab scena je jedna posebna priča. Ne mere posebna priča biti. To ste zakasnili. Da to bude posebna priča. Ovdje je budala ko snima sebe. Ko snima klipove, ko nešto priča. On je budala. Bio 2010. i bit će i 2026. Šta sad ti hoćeš? Ovako lijepo izgrađeno, ugodno. Zarađuje se, druži. Sad ti hoćeš pristić bit beg. Car. Tek tako. O, jeftino, što si šćeo. Mi ovdje znojili se, gradili, zidali. Hajdi marš u pičku svoje matere. Moreš? Daj. 10 milijuna eura investicije. Da proširimo Anam. Pa ćeš biti. A ne mere tako. Bit se. Ona je zaista posebna priča. A ne znam u svijetu da ima i toliko mržnje, toliko ismijavanja, toliko ponižavanja ko što ima na toj balkanskoj YouTube. Ti danas se smijavaš, ponižavaš, vrijeđaš.
Sutra ti ja odgovorim, ti se prekosutra ibretiš. Otkud u mene toliko ponižavanja i vrijeđanja na ono prekšer tvoje ponižavanje i vrijeđanje? Zato si ti lud, bratara, nije ni zašto drugo. Vjerujte, znači ljudi jednostavno prave sadržaj od uništavanja drugih ljudi. Ja džabuna vikov, šaljite mom bratari. Uplaćujte tam, ode čovjek u zatvor, sad mu i treba. Nije mu niko reporto da ne dobije platu ovaj mjesec. Ja to džabuna radio, ja ga uništavao tako. I sad tako uništavao njega, nego Fehimov novčanik. Zato što Fehimov novčanik i treba uništiti. I ne mora se uništiti tako da ode meni u džep. Mora otići još nekom ko nema. I Fehim je ultra glup lik da će to i dat, jer Fehim misli da financira projekat, dok Fehim niti ne zna da zapravo daje mom brataru koji mi treba dati. I onoj djeci. Dakle, ljudi su izgubili potpuno su izgubili empatiju prema bilo komu i prema bilo čemu, ali ne uklapate se ovaj dio projekta i ove rečence koje sad trebaš filovat. Ne uklapate se s otim da sam ja vikao šaljte mom bratar. Zato što ja vikajući to nisam izgubio potpuno empatiju. Ni prema ubici. Nego vičem dajte mu djeci da mogu makar djeca nas pobiti ako ne mogne on. Počeli su da prave sadržaj od uništavanja tuđih života i to ne od uništavanja života pojedinaca, već uništavanja života cijelih porodica. Jel se cijela porodica uništava? Kad se viče šaljite cijeloj porodici. Ili se uništava kad se u šćorluk viče direktno ono što oni misli. Pa se čeka šta ću ja odgovoriti. Pa da se kupimo obojica. Nećemo se kupiti obojica, jeboti Bog mrtvu mater. Nećemo, brate, džaba, čeka. Pa kad ne mogu tako da im naude, onda pokušaju fizički da im naude, da pokušaju da ih zapale u njihovoj kući. Jeste stali tako kucat se. Jebo vas drogirani otac. To nije bilo mene neki doživljaj. Ja objavio snimke da se vidi da je stvarno došao. Kako je došao, kuda mi je prošao. Šta mu je, da ne bude da ja serem. Ti tako stao kucat se, da ti je, jel ti šta fantaziraš da se i tebi desi? Što da nećeš i ti se sa njim pokusurat? Hoćeš, ali u kurcu mome. Zaključio bi vrata i nazvao policiju i čučnuo, majmune ludi. Pokušaju da hranitelja pošalju u zatvor. Nema šta ne pokušavaju. Ja nema šta ne pokušavam. Sjedeći u stolici pričajući kroz ova usta ovdje, kroz ovu žicu. Nema šta pokušao, nisam obavio, uspio, samo nikako tužilaštvo isto da to shvati, da to i jest. Nikako da shvati ljudi kako ja, da li ja, preko čega ja komuniciram, pa se to ne mere upratiti. Da li ja neki svoj sistem ima. Jesse Krule jebote komplet čitavo nebo sad što je vidljivo ovako obzervativno nebo te jebo šta ima kako. Jebote obzervativni univerzum. Jesi li dobro šta ima? To jednostavno kao da više nije važno ko je čovjek, ko je živ. To jednostavno kao da od sad više važno nije kad čovjek valja mu najebat, valja mu ići u krimslu. Do sad naviku da stranka mora nazvat rijet ovako će biti, sad ne mere Bog nazvat rijet ovako će biti. Nego ima dokaz čovječe da tako nije niti će biti. Čovjek prestalo izgubi čovjek nadu, ljudima prestalo biti ko je čovjek važno. A nolko iskude, hajmo kaj, na sud, na policiju. I sad pogubi nade. Čovječe, ne zna se unaprijed ishod. Istrage, suđenja, polako, sabora. Pa nisam ja toliko pametan, pravim se bolan, moćeš ti, dok to krene ti ćeš imać pa da se to zamuti. Važno je samo koliko ta drama recimo može donijeti pregleda. To je to samo bitno. I onda naravno ljudi gleda i to jedna pozamašna skupina ljudi gledaju satima i satima, gledaju psovke, svađe, vrijeđanje. Oni malo hrabriji čak se uključe, dodaju ulje na vatru. Jebemo tom Seadu Hamziću ženu, mater, sestru, ćerku, ako je punoljetna. Znači šta ima, što je u tebe sjedio, dodavao ulje na vatru, selam ti nazivao i vikao da to jest tako, smiješ se džip obit.
ti. Jebem ti mrtvu mater, Seade Hamziću. Pošto ti je to dasa da ti iskažeš poštovanje i Araniki koji to sve što i jest tako priča. Jebem ti mrtvu mater. Sad se fino zna, jebo ja Seadu Hamziću mrtvu mater, on nije više nako jeben ko što je mislio. Sad malo je manje jeben. Jeben i dalje, ali manje. Ima neko da se uključi, da čisto da razložimo raspravu, da. Možda ću ja u nekom momentu kompromis napraviti, pa nekom i neću jebat mrtvu mater, ženu i sestru, nego ću jednostavno prihvat pobi moje, ne bi ja jebo tvoje i to je tu. Možda i hoću u nekom momentu, ali eto, jebi ga. Ne znam kad će taj moment. Ponižavaju, vrijeđaju, psuju i naravno da ćete vi naići na negativnost. Ja, eto, naićeš sutra na negativnost ti što ja jeba Seadu Hamziću, mater, ženu i sestru, što eto tamo on doljeva ulje na vatru. Sutra ćeš ti naići na negativnost, pa dojdi ubij me što si naišao na tu negativnost. Nećemo spominjati live što si ti odradio sa Seadom Hamzićem, pa tam se. Ako to konstantno radite, pratite takve sadržaje, gledate, učestvujete u njima, naravno da će naći se, da će vam postati sasvim normalno. Lude stvari ne mogu postati normalne, tamo da čitava stranka, 100.000 porodica mora misliti da je normalno ubijat, mora čekat da i ja zaprijetim, to neće postati normalno, to neće desiti se to. To moramo uhelačiti još kojeg ovakvog čovjeka, moramo uključiti ga da se obrati. Ako ima neko od ovih koji su odlučili biti ljudi, Bosanac u svijetu, nastavnik, onaj jaje što guli, i tako ti ljudi koji na leru sjede i gledaju stvari oko sebe, morate se i vi uključiti. Sad kažem, možda ću u nekom momentu napraviti kompromis. Nek dođe čovjek izbost nas, popalit, bolje to nek da ti ja osvojem pomrlo sve. Možda hoću u neku, eto, moral se uključiti. A to nije normalno, ljudi moji, to nikako nije normalno. Pogotovo osobe koje imaju 50. Što bi naš narod rekao, 50-60 godina u gusci i tako se ponaša. To nije normalno i ne može biti normalno. To su psihički bolesne osobe bez obzira šta oni misle. Imaju neke osobe što su psihički bolesne bez obzira šta misle one. Šta neko o njima misli, da li jesu, da li nisu, imaju te neke osobe. Da pogodim, to su osobe koje s tebi nešto loše rekle, da su psihički bolesne odmah. Vjerujte, po meni, ovo je moje mišljenje, ali onaj ko može satima da gleda sovanje, vrijeđanje, ponižavanje druge osobe, jer to podržava, znači da još podržava, za mene nije normalna osoba, niti će ikad biti ovako trag jedan da se desilo da je čovjek sjedio satima i satima vrijeđao sovu i ponižavao. To nema snimka da je neko radio, jebote drogirani, mrtvi, ludi otac. To snimka nema, brate moj, šta ti umiš? 2258883. Nemoj ovo čitati. Jebim ti. Pa dobro, mislim, matri, razumeš. Razumeš, Ćirko, ako može jedan viski sa led u čašu, Ćirko. Neće ikad biti, znači, nije dakle normalno gledati kako se, tako da kažemo, kako se druga osoba raspada, a niti ne može umrijeti dok se raspada. Jer nismo svi jednako obrazovani, tako ko ti, nismo svi sustigli te čeč. Nismo svi jednako inteligentni, tako ko ti, da rečenice spačnije rekao nije godinama. Nismo svi, poći ćemo svi takvi biti. Ne bi mogli šupe napraviti da smo svi tako inteligentni. Da nam se ne mere ni ofulat ispravna rečenica, a kamoli namjerno. Nismo svi jednako hrabri da tako zatvorimo se, da ne smijemo prid ljude, da ne smijemo među ljude pa se pitati što smo. Nismo svi tako, ne do Bog da smo tako, ne bi hodao niđe niko, čeč. Nismo. Mogu si i treći put nismo napisati, pa da bude da jeste. Dakle, samim tim kad udariš na slabijeg i onda još dođe skupina i podržava se u tom, samim tim to što si htio ti organizovati da bude, samim tim što to da nam bude ono.
Da nemoj jakaret me da je od. Ja ne znam da li se iko od tih ljudi zapita kakav sam ja kao čovjek ako ja podržavam takve stvari. Nemam kad, bratara! Ja se nikad ne bi iz nevesinja sad da čovjek naide. I upita me ovo što si me ti pitao, ja se nikad ne bi zapitao. Za bilo kakve stvari, da li sam ja dobar čovjek i da li je to bilo ok što sam ja radio. Nikad, nego bi otišao po lopatu i dobro ga izduhao. Nevesinje je meni potpuno ista stvar ko Goražde, jer nisam ni u jednom nikad bio. Ti nisi iz Nevesinja naišao, ti si iz Goražda naišao. Meni postavljat pitanja, Bog ti mrtvu mater jebo, ja i dalje čekam da objasniš uopšte ko si ti. Ti filozofiju svemira obide. Ti obide, bratara, po galaksijama obide. Upoznaš druge životne vrste. Sve sazna, znano i neznano. Ja ne dobi odgovor ko si ti jeboti, Bog mater. Šta ti, što ćeš ti nasokako? Ja i dalje, ja ću struhnut pitajući o to. Zato što Boginog Boga nema da ćemo prići na čašu vode prije nešto ja znam ko si ti uopšte. Ne mere se tako naići. Putem. I čovjeku preispitivat život, to ima cijenu radi koje ćeš se morat pretvoriti u nešto što nećeš znati u šta treba. Jesi već bio pretvoren u nešto što rečenice ispačne ne izgovara. To se ne mere rad. Značiš, ne znam. Onaj, dakle, nije jednostavno, nije normalno da je internet postao arena za ponižavanje drugih ljudi, bez obzira šta ko misli o tom, nije normalno. Pa kako neće postati kad smo mi ovdje stali zapet da to i postane. Kako ne postalo? Ima li ko da savjetuje, he, nemoj ovo, ima li ko da ne da, ima li ko da makar njeko izide objasniti šta se dešava, jebo nam po Bog mater. Nego ne znamo, ubunilu smo, ne znamo šta je. Kako ćemo znati šta je kad će biti na kraju da sam ja bio u pravu pa objasnio šta je. Ne mere to, haj ti objasni, pa nek onda bude, ne moram ja, hajdi u pičku svoje matere. To dakle nije normalno ponašanje. Šta ti očekuješ dobiti normalno ponašanje? Na svoje nenormalno ponašanje. Pa normalni ljudi dobijaju normalno ponašanje, ja normalno uspješno vodim porodicu. To znači da drugi ljudi, meni nepoznati od ranije, uspješno sa mnom idu naprijed. Ludu ti majku jebem. To su normalni ljudi, dobiju normalno ponašanje koje trebaju dobili bi ga bilo gdje. I došao ti terorista, mrtvu ti mater, jebem, očekuješ ovdje ludila kod mene, a ne kod sebe. Neki da može. U čemu je problem? U tom što ja nikad niđe nisam bio. Problem je dakle što danas negativnost donosi veliku pažnju. Nemoj onda smanjivati pažnju. Sa 220.000 gledalaca na 78, nemoj smanjivati. Ili 72, nemoj smanjivati pažnju. Smanjuje ja sam, vidiš šta sam sve. Vidiš šta sam sve, čovječe Boži, ne dešava se ništa, vidiš šta sam ja, sve će me sustići. Znači, negativna stvar, ono što ja volim često da kažem, zlo je aktivno, dobro je ja da budem neaktivan, ja, da ne ustajem ja kad nas dođete pobiti, da budem neaktivan. Što će biti aktivan, ja treba me ubiti. I zlo u toj svojoj aktivnosti ona privlači, dakle, tu se nešto dešava, ono privlači, dakle, veliku pažnju. Ona pažnja, dakle, donosi novac, ne mere novac, jebim ti mrtvu Bakirovu majku. Ne mere novac. Donosit se, otac te drogirani Alija Bakirov jebo. Novac ne mere donosit. Na demonetizovanom kanalu. I koji ćeš kurac bavit se ti s otim kad treba ovdje samo demonetizovat kanal. Uzeti hljeb od jatjaba. Ja ću stat. Sa onim ko dosad. Jer to je zakuras, nego ću početi žešće. Pa hajde biži od. On voli haos. Voli ta dešavanja. I mnogi su svjesni toga i hrane tu mržnju. Dakle, prelaze sve moguće granice, hrane tu mržnju, baš zbog toga da bi izazivali taj haos
I da mi na osnovu toga, zarade. I da mi na osnovu toga zarade. Dolazimo do tog jednog jako važnog pitanja. Nena pozdravljamo ime Neno, kaže Nena. Neno, jebem ti mrtvu mater. Nena u pravu si, zato što si u pravu, zato ti ja jebam. Znam da je ružno slušat, ali ružno je i meni ovo slušat, pa koga boli kura. To je brutalni rat između YouTube. Rat je, čujete li? Duhaju granate, granice probijaju, sad idu sad nas oni nap. Rat je između YouTubera, kad već ne mere ovaj kren da bude makar između nas. Kad ne mere već ovaj, na neki zor na koji je trebao da preko nas, da bude, makar da se priča da jest, eto kad već nije. Pa dobro, naravno, jeste. Anal, selam aleikum za sve, aleikum selam Anal. Aleikum selam Anele, Anal 89. Jeste, to je tačno. To je bukvalno brutalni rat. Jeste, Anal 89, to je tačno brutalni rat. Kad već ne mere ovaj da nas pobiješ ti, da ne znamo šta si ti Anal 89 radio, onda nek bude među nama da makar nerviraš. Anal 89, čovjek se zvao. Nis pratio live. Ne stavljaju se dakle, nemoj Anale, nemoj ženu objavljivati, nemoj sa porodicom ulaziti kao projekat u ovo, nemoj. Biće nam analno zanimljivo. Inače u stranu ne stavljaju se, već mi želimo, znači i dalje strane postoje dok se ne smije to priznat da postoje. Šta ćemo imati? Undercover izbore ispod putova. Otići proronit dole do dubina kriminala, pa dole izbore održati. Hoće li Bakir mene ubiti ili neće? Pa to ima cijenu. Ta javna rasprava, hoće li se mene pobiti ili ne, to ima cijenu. Plaće je onaj ko se trenutno smješka. Zašto ljudi bježe jedni od drugih? Odgovor je veoma jednostavan. Vrlo jednostavan. Naveo sam primjer, malo prije sam baš naveo jedan primjer gdje recimo YouTuber koji ima nekoliko stotina hiljada pratilaca, mrtvu ti mater, Bakirov on jebu, već više. Već više zalazimo u tmurna dugogodišnja jebavanja mrtve Bakirove majke. Arman je mogao durat godinu, ovaj more duže, valjda ima Duracell batericu u šupčiću. Dođe u situaciju da traži da mu neko posudi neku određenu svotu novca uz napomenu da to treba da ostane između njih, da se ne širi dalje. Nije to tako išlo. Hanifa izišla na meraju, dovikala cvijeta 100 eura da je pušaj. Nisam ja jeboti Bog mrtvu mater dogovorio se sa cvijetom. Da mi treba 100 eura da ostane među nama. Nego ga Hanifa dovikivala iz Hrvatske. Zar nije Hanifa jeboti Bog mater mrtvu? Bakirovu drogiranu. Da se sa sobom ko je, šta? Hoće čovjek biti vlast, čovjek hoće. Međutim, šta se dešava? Prvi put kad se oni nešto malo zakače, jedva dočekaju da to iznesu u javnost. Jedva dočekaju da to iznese u javnost, pukne bruka i naravno da se gubi povjerenje. Da je moral puknit, kaka bruka! Da pukne bruka od bruke. Ili ćeš ti izvrnit se naizgled dok ne proizvedeš makar kaku? Da pusti bruku, brate, nek pukne. Nemoj tako ne dat bruki da pukne kad te, na primjer, diler jebe ćerku Bakirovu. Nemoj to ne dat da pukne, morat ćete ljude ubijati, nećete, Nemoj tako, čovječe, bruke stvarat ih i nema. Nego idi viječi za ljudima gdje to radi, da to i jest. Kako se neće izgubiti povjerenje, znači nema emaneta, nema odgovornost, nema ničeg kod nas, šta je vrijedno. Kod ljudi nema ničeg, mi nemamo ničeg, samo pobit nas i gotovo. Znači nema emaneta, nema odgovornost, ona je tako da je danas, da onaj biti osoba, to je jednostavno, to je postalo luksus. Čitao sam davno nekad jedan hadis, davno nekad, ne znam ni koji je.
Jer to je bilo puno davno, pa sad od ponavljanja čitanja Kurana svaki dan ne zna ni koji je to podavno bilo. U kojim se kaže da će doći vrijeme neko koji neće biti zakurac. Nego će biti da nije zakurac o to vrijeme, nego dobro. A nije ovako o to vrijeme bilo, ko što je ovo sad, da bude ko zakurac da je vrijeme. Kaže se u tom. I sad treba nas doći pobiti, jer mi smo proizveli o to vrijeme da bude ko zakurac. Pa da ne bude više ko zakurac, nego da vratite vrijeme i da bude ko ne zakurac. Nakon što pobijete, to je. Kaže hadis, to je kaže. Kaže da će se govoriti, bukvalno se govoriti. Je li to napisao neko ko je obzervo da ljudi usta imaju? Kaže, čuo sam da u tom gradu ima čovjek kojem se može vjerovati. Pričaju ljudi. Ja sam čuo u Vitezu ima. Pričali mi ljudi iz Jataba, iz Amerike. Ima u Vitezu čovjek kojem se može vjerovati. Možeš mu vjerovati, ako hoćeš, 100.000 maraka, neće vidjeti fala. Zamislite vi to. Zar nije došlo to vrijeme, o to što je zakurac, a nije ono ko ne zakurac? Zar nije došlo to vrijeme, ljudi, moji ljudi, njegov dud, nije to pobit. Vidite, vremena zakurac. Dajte malo, otkorčite to vrijeme, nek neko dojde, nek nas. Ano, odakle nam dijasporac? Iz Berlina je dijasporac. Anal 89. Anal 89. Anal 89. Odakle nam je dijasporac? Iz Berlina je dijasporac. Naletio čovjek na Jat Jabera. Meni krivo za konkurenciju. Ljubomara me dere što unide čovjeku gledalac. I zato čovjeka i nadijeva mu nadimak da malo da ga. Kaže Anal 89, odakle nam je dijasporac. Iz Berlina, on naletio, nije znao. Jesse. Ovo nisam ni... Adox 5 eura. Izvini, Adox, nisam čuo ovo uopšte. Kako nisam čuo, opet mi slušalce jebu. Ugasle se kad ovako ništa ne slušam, nego... dugo nisam bolji live gledao, smijem se, flekam i nagaćama, mislim da će progorit. Nemoj tako se smijat. A mogu doći pobit nas, čovječ, uplatiti ljudi 15.000 eura. Palac na 5 eura. Mišljenje bi jedan drugog da bi mogli osvajati. Ano, to je tačno 100%, aha, bježe. Moje mišljenje je da bježe jedan od drugog da bi mogli osvajati. Pa nije, rekao sam ja onaj Ana Maksu selam iz Helsinki. Maksu zvonišao da... Alajka je dobro, jebeš ga. Završi ste u krim policiji, sad moram i ja dojeba se da dojebavamo. Alajka je jebeš. Maksus iz Helsinki, ja zapošnjam moje... Dragi moji bošnjaci, nudi mi Helsinki da odem tam pa da jebem sebi mrtvu materota, a vama. Dragi moji. Mišljenja bi jedan drugog da bi mogli osvajati. Ovo sam čitao. Hvala također selam za Helsinki, za čitav se Helsinki, čovjek, otkud je dok ćeš... Jesi iz Helsinki? Jes, selam za te Maksus. Što, pa kaj ti si ljudna, ima ovdje jedan čovjek što je mene Maksus pozdravio, pa ja sam odmah čuo da je to mjesto. Nije, evo, kao što sam rekao, znači danas je tako vrijeme, nažalost, da. Mnogi ne vjeruju ni prijateljima, bukvalno, ni prijateljima, mnogi ne vjeruju ni porodici, ni partnerima. Ni ženi, ni djeci, ocu, majici, nikome. Mogu ja ne biti jedan od tih jeboti, Bog, mrtvu mater, drogiranu, bakirov, mogu ja ne biti, ako nisam mogu ja o to ne biti. Moram li ja postati to da vi tako, ima li još neko da tako izbore dobija jeboti, Bog, majku terorističku. Zašto se to dešava? Zato što ljudi previše puta razočaran, previše puta probao ubiti, nije jednom mogu puno puta razočaralo čovjek. Jesam ja gladni ovako ispravljajući ove... Sam vrata zatvorene, ferma me. Razočaran i onda dakle čovjek polako počne vjerovati samom sebi, on će tom, da neš po noći doći ovdje. Sam sebi vjerujući, pobit nas. A doskoro samo malo da, znači dobio sam bukvalno od osobe koja želi ostati anonimna.
Ali pazite, ta osoba traži od mene kao da ja učestvujem na dostavljanju dokaza za nekakve slučajeve, nešto bla bla bla. Šta ćeš ti se? Što nisi rekao o toj osobi? Ja imam u krim policiji predmet formiran, ne merem pomoć sebi još da se u tvoje kvartam raskucat ću i tebi tvoje. Što nisi ovako rekao, što se nudi od ti da ti pomožeš sebi. Ona meni preporučuje osobu koju se može vjerovati, ali su oni i dalje anonimni. Ona kaže mi kao da osoba napisala zadnja 2 teksta o nekom. Šta mene briga koliko me šta piše? Sad kaže trenutni cilj je da žrze kao što pa nabraja da. Gledajte kako ovo zvuči kad čovjek neće pričati sa čovjekom. Dakle, da ja trebam da napišem osnovno o sebi, obitelju. Znači da trebam da napišem vrstu zlostavljanja, izjave, uvrede, prijetnje, objave, aktivnosti, čekiše, prijave, razlog sukoba, posljedice koje trpim, a čitavu biografiju ja da napišem i moram napisati kraću izjavu, da je vrlo važno da ona ne bude duža od jedne stranice i da pošaljem tu i tu bla bla bla. I tu kad pošalješ bla bla bla, ja ću donijeti dijelove koji fali. I možeš vika bla bla bla. Kako ovako ja tude, a ti donese što fali, ja mogu bla bla bla. Biće tu. Jednostavno pucat morate, jebi ga ja taki. Znači to se traži od mene, pazite, to se traži od mene. Pazi, od tebe se traži, čovječe, da navedeš stvari koje kukaš narodu da se rade. Zamislite, došao neko da te pita, a daj sad navedi mi šta je to. Umjesto samo da nas ubije, čovječe. Stav tako traži da nam kaj reći šta je. O jebu i otac jebu, kako mogu taki biti neljudi. U anstatacajama. La ilaha illallah. Herr Nagel, veliki pozdrav za Herr Nagel. Draga, uvažna, poštovana osoba, radujem se što vas pozdravljam, što ćemo se upoznati. Tko god da ste, odista. Sad, ja sam samo kaj jednostavno govorio. Žao mi je zbog negativnih iskustava, izgubio sam povjerenje u sve ljude. Pogotovo one koje lično ne poznaju. Svoju borbu ću kao i uvijek voditi sam i povjerenja trenutno imam samo u Anstata kojim se obraća. Ja sam tako to napisao, odgovorio na neki kulto pisme. Zamislite vi, dakle, dođe neko za nekog kog nemate pojma ni ko je ni šta je. On se vama odvraća i traži od vas more podataka. Brate, zamisli situaciju. Obraćaš se ti Anstatacaje u kojoj radi neko za koga ti ne znaš ni ko je ni šta je, tražiš od njega da nas dođe pobit. Ako nas već ne mere pobit, da nas pozatvara, makar ako ne mere nas, makar mene. Dođeš ti, obratiš se, a ja radim to, dođe osoba, pitate, daj mi sad navedi šta je to. Ti upalio live na jabu da nas sročiš, da te pitao neko o to. Brate, sročio šta ti radim? Što se žališ na dokument koji si trebao sročiti? A mi nako napalo nas, mi naki. Ne možeš tako, prijatelj, to nije prijatelj, to je čovjek iz Anstatacaje kojem si se žalio, čovječ. I može tako, jer tako ide, bratara, ludi, drogirani. Ludi. Jel se tako povjerenje izgrađuje? Ti nemaš šta izgrađivati povjerenje. Adox 1 euro, koja je razlika između rupe i analnog otvora obojice sklizne? Jest. Hvala na 1 euro. Ovo je tačna konstatacija, jabala. Šta ti imaš povjerenje izgrađivati, bratara? Sa čovjekom koji ti uzima izjavu. Šta će ti povjerenje imao, šta se desilo? Reci u izjavi šta se desilo. Nije ti to žena da ti s njom povjerenje izgrađuješ. Cura pa ćeš je ženiti pa. Ne, tako se povjerenje ne može izgrađivati. Ali nisi ti tu došao povjerenje izgraditi nego izjavu, da. Trebao si u životu povjerenje izgraditi, pa bi onda kakva će izjava biti, znalo se. Imate tako ti budaloština, gluposti, jednostavno onaj, naravno na kraju čovjek polako počne samo sebi vjerovati. Nema budaloština, bratara, ludi. Ima zakona.
koji ne djeluje po hadisu koji si ti davno čitao. U tom hadisu ne piše da nas treba pobiti prvo to, a tamam da piše ne djeluje zakon po hadisu. Ludi, bratara. Znači onog momenta kad čovjek počne sam sebi vjerovati, on se počne se jednostavno izolovati. Da se izoluj, nemoj lajvat tako nam. Nas isto izolovati. Gdje se više izoluj, nemoj tako samo pričati. Onaj počinje da se izoluje od ljudi i zato danas dakle imamo tu epidemijsku, takozvanu epidemiju emocionalne ustavljenosti. Tako da kažemo, imamo dakle tu epidemiju emocionalne ustavljenosti. Dakle, ljudi su masovno okruženi sa drugima. Ali jednostavno osjećaju se potpuno sami. Ima puno ljudi oko tebe kad ideš kroz tramvaj, u tramvaju kroz Berlin. Ma puno ljudi oko tebe, ne znaš nikog, ti terorista, samo ti tako lud. Sam, usamljen. Ne možeš se nikom ni obratiti, čovječa, uhapsali te odmah kad kome iznio. Tude. Otkud ti tude, čovječe? Te nije sakrilo. Znači, onog momenta kad ovo sam čitao, ovo sam isto čitao. Šta se onda dešava? Ovo sam ja onako ovlaž primijetio da većina tih koji, recimo, te bushcraft videa prave uglavnom su sa psima. Ako nisu papagajima, nisu s kokoškama, nisu s mačkama, nisu sa psima, su uglavnom. Zašto? Ja sam malo analizirao to, istraživo zašto su uglavnom, zašto su većinom sa psima. Ti si istraživo što u Kruleta ima puno snimaka sa čukama, nakon što nis ga mogu ubijeti da nas pobije. Jebote, ta istraga što nisi istraživo, što ćeš nas uopšte ti pobijati, ubjeđivati ga. Dakle, mi smo sad iznijeli argumente zašto bježe od ljudi. Nisi iznio argumente, nego iskustva vlastita da bježiš od ljudi, a neš da nam rekneš ni zašto. Ne bježimo sad mi drugi od ljudi. Zašto čovjek sa ženom ne snima? Žena sa ženom, čovjek sa čovjekom, šta ja znam već zašto? Oni recimo većinom snimaju sa psima. Pa snimala ti je žena sa čovjekom, sa ljudima, ne znam jel sa psima. Ja sam gledao jedan klip gdje žena snima sa psima. Gledao sam klip gdje čovjek tenkom čovjeku preko glave, gledao sam. I sam mogu jest heft čovjek. A zato što i zašto nalaze u stvari tu emocionalnu sigurnost. Zašto ljudi je pronalaze kod pasa? Zato što pas kao pas, on dakle ne glumi. Pazite, dakle, on ne glumi. Pa dakle ne glumi. Malo mi ovdje na laptopu kasnije ovi komentari, pa ne vidim, ne kasne. Nego imaju 2. Pa je onda krenuo 3., 4., 5., 6. Nije to da kasne, nego ne piše niko. Kako još kod nekog ne kasne? Nemoj tako uvrtat. Realnost, zaista. Hvala produkcija za asistenciju. Draga produkcija. Kad si produkovala zadnji uradak? Producirate li? Ne znam je li gore dovesti 2 žene, djece, ili ženu zvat produkcijom. Koliko vas ima u produkciji, jebote sunce? Golema produkcija radite. Pas se dakle ne izda. Pas neće pisati ljubomorne komentare. Hoće jebovu majku svako jutro ustane. Neki esej o gujavicama sastavi. Ubi ga što ovako samo zna blehnut. Uprazno. Ne zna ništa drugo. Zna o gujavicama iz AI-a prekopirati to ti, eto šta ćeš. Pas te voli bez obzira da li ti imao, da li nemo, zamisli. A ti ne voliš ljude imali, nemali, baki bili, ti ne voliš, tebi daje raščavrljava. Znači, da li ti bio bogat, da li bio sišan pas? Ako te voli, on te voli. Još jedna stvar koja onako malo tužno zvuči, a to je dakle da mnogi ljudi danas osjećaju više iskrenosti od životinje nego od čovjeka. Treba iskrenost postati to, ta skupina laži što je čovjek nalagao, kitiju, skuplju.
To treba postati istina koju će svi znati istinom, a zna da je laž bila. Da. Kako te vjera u to toliko te ubudali? Dakle, to ne govori loše o životinjama. Znači, ono što je loše o životinjama ne govori o njima, loše o meni je loše i životinjskoj. A ovaj pokiha što ti Humačkić Jasminu jeba, gledaj šta sve činit moraš zaista. Nemojte to da vam Humačkić jebe Jasminu, čuda ćete morat. Nemoguća. Jednostavno ostali su katastrofa, nažalost. Morat će svi oko tebe katastrofa biti ako ti katastrofa taka dođe. To je to. I onda jednostavno ljudi odlaze u prirodu. Morat ćeš ići u prirodu. A džaba. Znači ne odlaze ljudi u prirodu što mrze civilizaciju, nego zato što jednostavno oni traže mir. Nemoj tako nemiran biti, bratara. Ljudi jednostavno hoće da se izoluju od svega. Priroda nema te neke lažne osmijehe. Nema komentare, nema internet drame. Samo tišina da idi u prirodu. Imaj samo tišinu. Nemoj tako doći iz prirode i stvarati buku. Buka.ba. Priroda nema, ovo sam čitao, uživancija i to je to. Neka istraživanja. Dakle, pokazala da boravak u prirodi smanji osjećaj usamljenosti, psihičkog stresa. Idi u prirodu. Smanji osjećaj usamljenosti i psihičkog stresa. Vrati se na ja, ti ja upali live kako nas treba pobiti, da se vrati. Osjećaj psihičkog stresa i usamljenosti. Malo ga tanga banga, dotjeraj ga pa ga ćeraj pa ga. To ubi do sad. Ona je zato, recimo, većina ljudi danas sanja neku kućicu u nekoj šumi. Negdje nešto da se odvoji, da, što bi rekli, sam sa sobom. Jer znači jednostavno negdje u prirodi čovjek u nekoj šumici ima tu neku kućicu. Dalje ni neću, nego... mrsklo mi. Nego... mogu ja Sagru nazvat. Evo te ovaj me leđa zapali. Ja mogu Sagru nazvat. Čovjek beton prodaje. Pa da u šumici neku kućicu skrojimo, mogu ja u rukavice ići radit, izgradit, i da dojde tude Mija Khalifa da joj donesem keksa i soka. Ne zove Sagru kad imaš nas bagru, ali vi ne prodajete beton, čovjek prodaje beton. Ali morao bi odate kućice i ja ključić dobiti. A nije tako samo Ermin dati Khalifaru. Hajde, maršu, pičku ma. Molim vas, nemojte sutra ovo. Nemojte sutra ovo ovako provocirati. Ja Tjabera napad pa da moram u kucanju pa da. A plus sutra neću ni znati odgovoriti, nemojte sutra.